अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों and welcome to the 22nd episode of my podcast बचपन की कहानियाँ. Yay! I am so excited. Are you? और बचपन की कहानियाँ यानी कि स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड में हमारी आज की कहानी का नाम है मुर्गा और लोमड़ी. अब ये दोनों जानवर यानी दोनों एनिमल्स हमारी पहली कहानियों में भी आ चुके हैं, इसलिए आप मुझे ये बताएंगे कि मुर्गा और लोमड़ी किसको कहते हैं. जी, मुर्गा होता है रूस्टर और लोमड़ी फॉक्स. गुड जॉब यू गाइस, यू रिमेंबर्ड. और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक मुर्गा जो कि एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है और लोमड़ी उसको नीचे बुलाने के ऊपर तुली हुई है, वो उसके साथ क्या चालाकियाँ करती है और क्या मुर्गा उसकी बातों में आता है या नहीं. सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर. पर इससे पहले कि हम अपनी 22वीं कहानी यानी कि 22nd स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने. इसके कैरेक्टर्स यानी कि मुर्गा और लोमड़ी के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट. सो लेट्स स्टार्ट. मुर्गा और लोमड़ी. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुर्गा दरख्त की शाख पर बैठा आराम से गाने गा रहा था. दरख्त की शाख, दरख्त यानी कि ट्री, और शाखें होती हैं इट्स ब्रांचेस. So once upon a time, a rooster was sitting on a branch of a tree and was singing songs. उधर से एक लोमड़ी का भी गुजर हुआ. यानी there was a fox who was also passing by. लोमड़ी ने एक मोटे ताजे मुर्गे को दरख्त की शाख पर बैठा देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया. मुंह में पानी भर आना यानी her mouth started to water. So when the fox saw this healthy looking rooster sitting on the branch of a tree and singing songs, her mouth started to water. आपके ख्याल में क्यों उसके मुंह में पानी भर आया? जी, क्योंकि उसका दिल किया कि वो रूस्टर को खा जाए. और उसने दिल में सोचा कि किस तरह से इस मुर्गे को दरख्त की शाख से उतार कर ज़मीन पे बुलाया जाए ताकि मैं इसको मज़े मज़े से खा सकूं. So the fox obviously wanted to eat the rooster, right? So he thought that what can I do? How can I make the rooster come down on the ground so I can attack him and eat him up? लोमड़ी ने मुर्गे को कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई मुर्गे, बताओ कैसे हो? मुर्गे ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम लोमड़ी बहन, तुम सुनाओ तुम कैसी हो आजकल? So the fox greeted the rooster and the rooster greeted her back. मकार लोमड़ी ने फिर मुर्गे से कहा, ऊपर क्यों गाना सुना रही हो? इधर आओ नीचे, नीचे आके मुझे गाना सुनाओ. तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज़ भी है और नीचे आओगी तो मिलकर कुछ बैठकर बातें भी करेंगे. So the cunning fox tried to make the rooster come down by saying, why are you sitting up there and singing a song? Why don't you come down?
I would love to hear your song. Your voice is so beautiful, and also we'll sit together and talk with each other. मुर्गे ने जवाब दिया, नहीं बहन लोमड़ी, मैं यहीं पे सही हूँ. मैं यहीं गाना गाना पसंद करूँगी. So the rooster replied to the fox by saying that I'm good up here. I would like to sing songs sitting here on the branch of a tree. मक्कार लोमड़ी ने जब ये देखा कि उसका प्लान फेल हो गया है, तो उसने फिर ये कहा, ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई. क्या तुम्हें पता है जंगल में नई खबर क्या आई है? नई खबर ये है कि अब सारे जानवर मिलजुल कर रहा करेंगे. कोई आपस में लड़ा नहीं करेगा, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा. तुम सारी परेशानी छोड़कर नीचे आ जाओ और हम मिलकर खूब ढेर सारी बातें करते हैं, ठीक है? So the sly fox came up with another plan when the first plan failed. She said to the rooster, oh, I completely forgot to tell you this new news that has just come out in the jungle. Do you know that all the animals have now decided that they are not going to kill each other, they are going to stay happy with each other, and no one is going to hunt anyone. So you should put all the worries aside and come down and we can chat. All right? मुर्गा जो कि काफ़ी समझदार था, उसको मालूम था कि लोमड़ी झूठ बोल रही है, तो उसने लोमड़ी को जवाब देने का तरीका एक प्लान से सोचा और उसको कहने लगी, वो तो ठीक है, पर ये पीछे मुझे 4-5 शिकारी कुत्ते नज़र आ रहे हैं. चलो अच्छा है, वो आ रहे हैं, हम सारे मिल बैठ के बातें करते हैं. So the wise rooster knew that the fox was lying, so she came up with another plan. And she said, okay, fine, I'll listen to what you're saying. Oh, but I see these 4-5 hunting dogs coming our way. So it will be nice that we all sit down together and have a chat, right? शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी की हवाइयाँ उड़ गईं. So as soon as the fox learned about the hunting dogs that were coming their way, she got really afraid and started running. उसने भागना शुरू कर दिया. पीछे से मुर्गे ने आवाज़ दी, ओ बहन लोमड़ी, कहाँ जाती हो? आओ ना, हमने तो मिल बैठ के बातें करनी थी. So the rooster asked the fox, why are you running away? You just suggested that we should all sit down and have a talk, right? लोमड़ी ने जवाब दिया, भाई मुर्गे, अभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं फिर किसी दिन आऊँगी. अच्छा, अल्लाह हाफिज़. So the scared fox replied by saying that she was in a hurry and she will come another time. इस पर मुर्गे ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और ऊंचा सा गाना गाया, हा 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 हा. So the rooster started laughing, and you know why? इसलिए क्योंकि wise मुर्गे को, समझदार मुर्गे को ये बात पता थी. क्या बात पता थी? कि लोमड़ी झूठ बोल रही थी. आप खुद मुझे ये बात बताएं कि जो अल्लाह ताला हैं, उन्होंने हर एनिमल की इंस्टिंक्ट बनाई हुई है, और वाइल्ड एनिमल्स की ये इंस्टिंक्ट होती है कि जब उनको भूख लगती है तो वो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं. तो समझदार मुर्गे को ये बात समझ आ गई थी
کہ لومڑی اس سے چالاکی کر رہی ہے. چالاکی یعنی that the fox is trying to play games with her. اور وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جب میں زمین پر اتروں وہ میرا شکار کر لے، یعنی مجھے ہنٹ کر لے اور مجھے کھا جائے. تو اس لیے اس نے بہانہ کیا کہ پیچھے شکاری کتے آ رہے ہیں، یعنی کہ ہنٹنگ ڈاگز آ رہے ہیں، جبکہ کوئی نہیں آ رہا تھا. لیکن لومڑی کو سبق سکھانے کے لیے مرغے نے یہ بات کی. آپ کے خیال میں لومڑی مرغے کی یہ بات سن کر کہ پیچھے شکاری کتے یعنی کہ ہنٹنگ ڈاگز آ رہے ہیں کیوں بھاگ گئی تھی؟ سوچ کے بتائیں. جی، کیونکہ لومڑی بھی یہ بات جانتی تھی کہ اگر پیچھے 4-5 ہنٹنگ ڈاگز آ گئے تو وہ لومڑی کو بھی کھا جائیں گے، اس لیے وہ فوراً بھاگ گئی وہاں سے. وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے؟ یہ ایک ایڈیم ہوتا ہے کہ a lie has no legs. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ لائے، اور ٹانگیں لیگز. اور a lie has no legs کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جھوٹ کوئی بول رہا ہے جو کہ ایزیلی ریکگنائزبل ہو، جو کہ سسٹینیبل نہیں ہو، اور اگلا بندہ اس کو فوراً پہچان جائے، ریکگنائز کر لے اور اس کو ڈسمس کر دے. جیسے اس کہانی میں وائز مرغا جو تھا، جو روسٹر جو تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اٹ از اگینسٹ دا ویری نیچر آف دا وائلڈ اینیملز کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم ہنٹنگ نہیں کریں گے بالکل، اور ایک دوسرے کے ساتھ بس باتیں کیا کریں گے. اس لیے وہ سمجھ گیا تھا یہ بات کہ لومڑی جھوٹ بول رہی ہے. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی، اور آپ کو اس کا کیسا لیسن لگا؟ اس کو ضرور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا. And now is the time for a quiz. پہلے تو جلدی سے مجھے بتا دیں کہ لومڑی اور مرغا کسے کہتے ہیں؟ جی، لومڑی ہوتی ہے فاکس، مرغا ہوتا ہے روسٹر. شکار، وہ چاہتی تھی نا لومڑی کہ مرغا نیچے آ جائے تاکہ وہ اس کا شکار کر لے، یا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب کوئی شکار نہیں کرے گا. تو شکار کیا ہوتا ہے؟ I will count till 5. 1 2 3 4 and 5. جی، شکار ہوتا ہے ٹو ہنٹ. جھوٹ، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ لومڑی مسلسل یعنی کہ کانسٹنٹلی جھوٹ بول رہی تھی. جھوٹ از اے لائے. درخت اور اس کی شاخیں جس کے اوپر مرغا بیٹھا ہوا تھا، تو درخت کسے کہتے ہیں؟ جی، ٹری. اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں برانچز، اور ایک شاخ کو کہتے ہیں برانچ. Good job you guys, you did great. And now is the time for the teaser. ہماری نیکسٹ کہانی کا جس کا نام ہے One-eyed Gazelle، یعنی ایک ہرنی کی کہانی جس کی ایک آئے نہیں ہے، اور کس طرح شکاری یعنی کہ ہنٹرز اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، یہ کہانی سننے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ایپیسوڈ سننی پڑے گی، جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 23. اور اگر آپ نے یہ کہانی انجوائے کی ہے تو پلیز اسے دوسروں سے شیئر کیجیے گا، اور مجھے iTunes اور فیس بک پہ اچھی ریٹنگ دیجیے گا. نیکسٹ اسٹوری تک اپنا خیال رکھیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ماوش رحمان. سائن آف کرتی ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.